गुड इवनिंग दर्शक बंधु, आशा कर समस्त भल थे। मुझे भल अच्छी। आपण मानू कही ओडिशा रे 12 मासरे 13 पर्व, प्राय प्रति मासरे किसी ना कि पर्वपर्वाणी पालन हुए। से ही कंपटीशन करी आज ओडिशा रे प्रत्येक पुरपल्ली रे किसी ना कि मेला आयोजन होउछि। ता मध्यरु कटक एक नियारा परंपरा। एबे आपण मानकु बारबाटी फेस्टिवल देखैथिलु। वर्तमान जो मेला आपन को देखौछि ताहा होछि शिशिर मेला ना रे प्रसिद्ध। प्राय सरी आसलाणी। चलंतु ए मेला विषय रे किछि आपन मानकु कहिबी एवं किछि दृश्य आपन को देखैबी। एक्चुअली ए जो शिशिर मेला होछि तार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होछि सेठी मोर गोटे सांग जार ना होछि आशीष दास, से ताको ऑर्गेनाइज करूछि। एवं से मते फोन कला जे दिना तोर झील तो बहुत बढ़िया गीत गाँचे आके पठा से आम प्रोग्राम रे गाइब। आपण माने प्राय समस्ते जानिछंती लिमुन मो झील बा भलना प्रिसिता डाकना मामूल। भगवान को कृपारू भगवान ताको एक सुंदर कंठ देइछंती। तो से जते बळे मते 2-3 थर रिक्वेस्ट कला मो सांग मो झील को कहली आपण माने जानिछंती झील सब बेले भुवनेश्वर जावासिया करे मास कम्युनिकेशन करुच्ची। प्रथम से टिके राजी हेलानी किंतु बहुत रिक्वेस्ट कला परे से कहला हौ बाबा जीवा। देखु आम जाइलु अपेक्षा करूँ। तो किछि समय पर मो सांग आसिले आमको बहुत अभ्यर्थना कले, खाया पीवा को देले। आम ताको अपेक्षा कर बसिलु। एवं जानिछंती मेला विषय आपन को कौन कहबी। प्रायतः बालीयात्रा मेला विषय आपन समस्त को देखई देइछि। तथापि भाविल ना टिके बुली बुलिका देखईदेवी। से देखु बढ़िया साजसजा होता, बहुत दुकान बजार पड़ता, किंतु से अनुसार लोक संख्या बहुत कम थिला। जहाँ आमर ओडिशार संस्कृति परंपरा शिशिर मेला ना रे प्रसिद्ध। एबे बारबाटी फेस्टिवल जाइछि, पुणी आगु केते मेला आसीबो तार ठिकाना नहीं। मो झील सेठी 2टी गीत परफॉर्मेंस करथिला। बहुत सुंदर गाइला। आशा करुच्ची आपण गीत 2टी को शुणिबे, आपण मानक बहुत भल लागिबो। जदि भल लागिला ताहले निश्चित रूपे लाइक करेंगे, निजर मतामत देवे और सब्सक्राइब करने जमा भूलिबे नहीं। ये होची आम कटक बा ओडिशार परंपरा। प्राय किछि ना किछि पर्वपर्वाणी गेट टुगेदर लगी रही है। ये हूँ से मंच। ये मंच रे मो झील परफॉर्म करथिला। प्रतिश्रुति जना मैडम आ गोटे वादा रहा सनम। मु अनुरोध करिवि आपण माने पिला मानको आशा करछि पुरस्कार देई उत्साहित करिवे। भल लागिबो। मु एबे आमंत्रण करूछि मंच को ताले निश्चित मैडम रूपे प्रतिश्रुति जना को से मंच को आसीबे, लाइक करिवे बोली आशा करूछु। एवं विपिन साहब को मध्ये अनुरोध करूछि से मंच को मेला आसीबे। पर्वपर्वाणी विषय कहले तो सरीबनी। तथापि यही परंपरा आमर लगी रही था, चली रही था। एतिक मोर आशा। देखो झील और मो मिसेस अपेक्षा कर छिड़ा होती। स्टेज रे किछि कल्चरल प्रोग्राम होउछि। माने आछंती सेमान को प्राइज दिया होउछि। स्कूल कॉलेज पिला मान को प्राइज दिया होउछि। भारत मसला तरफ सीएमडी आस्थिले। गणमान्य व्यक्ति आस्थिले। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिसिपेट करथिले। अति सुंदर और चमत्कार प्रोग्राम टी होइतिला। छोटिया पिलाटिए केमिति मेला रे
जन्म नेउଥାଏ बारंबार ଶୁଣୁଛି वास्तविक हमर निमंत्रण रक्षा करी ଏଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଚା ପିଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଶିଷ ଦାସ। ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗୀତ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସେ ଝିଅର ଟୋନ୍ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରେ ନାହିଁ ଦିନା ତ ଝିଅ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା ସ୍କୋପ୍ ମିଳିବ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଡାକିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ଆସିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବା ଆଶିଷକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନ୍ତର ସହିତ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପରଫର୍ମ କରାଇଥିବାରୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଳାର ଦୃଶ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିପରି ଝୁଲା ଦୋଳି ବା ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିକରି ଆମ ଛୋଟବେଳର ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଥିଲୁ। ହେଉଛି ଦୋଳିର ମାହୋଲ। ବିଶେଷ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ତଥାପି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦୋଳି ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ବା ପଡ଼ିଥିଲା। 28 ତାରିଖ ଶେଷ ହେବ ବୋଲିକରି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଧରି ଏ ମେଳା ଚାଲିଥିଲା। ଶିଶିର ମେଳା ସେଇ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ପୁରୁଣା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଘୁଗୁନି ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ ତା ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ବରା ଆଉ ଆଳୁଦମ ବି ଖାଇଥିଲୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଛକର ଇଏ ହେଉଛି ଏ ସେଇ କଳାକାର ମଞ୍ଚ। ଦୀପ୍ସିତା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛୁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢି ନେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅକୁ ଏ ପ୍ୟାର କା ଡାକିଛନ୍ତି ନଗମା ହେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେଇ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଗୀତକୁ ନେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ସିତା। ଟିକେ କରତାଳି ଦେଇ ଆଉ ସେ ଏଇ ଗାଇବା ପାଇଁ କୁନି କଳାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। कुछ भी नहीं तेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ଝିଅକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତରତରିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜର ବାଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ସମ୍ମାନିତ ହେଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଝିଅ ସମ୍ମାନିତ ହେଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ।
थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।